We often hear people say, suck it up, grow up. Hidup itu keras, we need to be tougher. Kita digerakkan bukan lagi oleh kasih, bukan lagi oleh empati, bukan lagi oleh happiness and joy, tapi lebih ke keuntungan, lebih ke conflict of interest. Everybody is going through something. Kita nggak pernah tahu kehidupan yang orang jalanin, battle yang orang harus laluin, struggle yang mereka harus hadapin setiap harinya. We never walk in their shoes, we never live their life, and we don't know how it feels to be them. So the least we can do adalah be kind. What do you want to be when you grow up? Kind. Isn't it odd? We can only see our outsides, but nearly everything happens on the inside. What's the bravest thing you've ever said? Help. Asking for help isn't giving up. It's refusing to give up. Tears fall for a reason, and they're your strength, not weakness. I think you believe in me more than I do. Life is difficult, but you are loved. We're living in a cruel, cold world, di mana setiap harinya kita perlu menjadi buas untuk bertahan hidup, untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Dari pagi udah berlomba-lomba dalam kemacetan, saling klakson, saling seruduk, saling mau lebih dulu, seolah-olah itu perjalanan itu masalah hidup dan mati. Demanding schedule, crazy workload, mounting bills to pay, sick family, apes, the list can go on and on. For some people yang hidupnya tuh emang berat dan selalu dapat tantangan, we often hear people say, suck it up, grow up. Hidup itu keras, we need to be tougher. Kita digerakkan bukan lagi oleh kasih, bukan lagi oleh empati, bukan lagi oleh happiness and joy, tapi lebih ke keuntungan, lebih ke conflict of interest. Semua jadinya transactional. Semakin kita bisa accept the fact that that's how things are functioning in the world, semua berfungsi berdasarkan interest, bukan lagi berdasarkan love or kindness. The more we accept that, the more kita lebih bisa accept the fact dan nggak punya ekspektasi lebih ke orang dan nggak akan get hurt. The thing is, tidak ada dari kita yang sebenarnya didesain untuk selalu berada dalam surviving mode. Nggak ada yang mau dalam posisi surviving 24/7. Capek kan ya pastinya. Everybody is going through something. Kita nggak pernah tahu kehidupan yang orang jalanin, battle yang orang harus laluin, struggle yang mereka harus hadapin setiap harinya. We never walk in their shoes, we never live their life, and we don't know how it feels to be them. So the least we can do adalah be kind. That's the least we can do. How simple it is untuk bisa membuat hari seseorang lebih baik, or hari kita sendiri lebih baik. That's what I want to talk about today. Tahu nggak sih sebenarnya when we do random act of kindness, our body itu sebenarnya releasing oxytocin, yang mana itu adalah salah satu dari hormon bahagia. Orang sering berpikir kalau happy itu harus kerja keras, harus punya banyak, harus punya semua, harus punya certain type of standard. Yes, maybe itu salah satu pendukung. Tapi tahu nggak sih sebenarnya a simple act of kindness itu bisa memunculkan happiness tersendiri, and our body are designed to do so. Our body bisa release this neurotransmitter or hormones. Our body release this compound namanya oxytocin. This hormone tuh muncul waktu kita sedang hugs, cuddles, waktu ibu lagi melahirkan, waktu ada sentuhan, waktu lagi menyusui, mungkin buat ibu yang menyusui, or buat pasangan when you guys are having sex. That hormones existed. That hormones is the one yang responsible for our warm fuzzy feelings, yang dimana waktu kita connect with other human beings, it binds, itu jadi mengikat. Basically, these hormones itu yang bikin kita jadi ada trust, ada connections, ada recognitions. And the fun fact is, the more we have oxytocin in our body, not only that it press cortisol, yang mana itu hormon stres, tapi itu juga menjadikan kita jadi orang yang happier. The way we respond, the way we function becomes different. Tiba-tiba kita jadi berasa lebih generous, lebih fussy, lebih gentle, lebih loving, lebih sensitive, lebih empathetic in a way. And it's actually a mother nature's way, so we could look over each other supaya kita bisa menjaga satu sama lain, bisa berbagi satu sama lain, bisa bonded dengan satu sama lain.
The reason why I want to tell you guys this is not purely tentang this hormones, karena aku juga sebelumnya udah pernah ngebahas tentang ini, the happiness hormones, but no. Yang aku mau share adalah few things that I learned from my previous trip waktu aku lagi pergi family trip ke Surabaya. Aku dapat kesempatan untuk experience something yang moving, something yang inspiring, dan something yang boleh dibilang give me hope and purpose in life. Simply witnessing simple kindness. Jadi waktu kemarin me and my family pergi trip karena kita tadinya mau ziarah ya, dan juga ada few things yang kita mau kerjakan during our previous trip. We stay at this one hotel. Di sana kita ask for extra amenities. Aku kan ontak ya, minumnya banyak, jadi minta ekstra air sama extra shower cap karena malas keramas. Dan ketika kita minta itu, kita leave a note dan kasih tip. Intinya, Mas, aku titip ya, minta air ekstra sama shower cap ekstra. And this is a little tip for you untuk ngebersihin my kamar and my mom's kamar. Ini sebenarnya ide ini juga dicetuskan dari my mom juga. Because we love to appreciate people. Kita dikasih lebih daripada apa yang kita minta. Kita nggak cuma dapetin itu, tapi kita juga dapat extra love notes dari kita punya housekeeper. Dia tulis kembali note-nya dan bilang, thank you for the tip. Here's some extra love from us. Hope you enjoy your stay. Dan it was like, Masnya thoughtful banget. That's the kind of service that you get when you stay at the hotel. Tapi the extra length yang dia buat karena kita memulai dengan simple kindness, that's pretty sweet. Next one adalah random conversations yang kita punya sama chefnya waktu kita lagi breakfast. Kayak kita kasih tahu sebenarnya tuh kita kalau misalnya lagi visiting families atau enggak lagi kayak berkunjung untuk ziarah kayak gini, kita tuh pengennya tuh belusukan, kita tuh pengennya tuh makan pinggir jalan gitu, kayak makan makanan yang otentik, makan makanan yang aneh-aneh yang nggak ada di Jakarta. Kita waktunya sempit nih gitu, jadi kayak banyak yang belum sempat kesampaian. And the chef was like, kepengen makan apa emangnya? Mana tahu kita bisa cater. Kayak kita mikirnya apalagi bahasa basi ya, bahasa orang perhotelan gitu. My dad kasih tahu dia kepengen soto Madura sama satu lagi rawon something gitu. Aku juga kayak nggak expecting much from that. The next day beneran dong dibikinin dan chefnya datang duduk. Hope you enjoy your stay. Semoga makanannya cukup enak, dan makanannya beneran enak banget. Dan kita yang kayak, oh wow, bukan masalah cuma makanan dan harganya ya, tapi habis itu kita kayak ngerasa our request tuh dibikin matter gitu. And sometimes extra miles effort yang dibuat ke orang itu matter, dan kayak that's how we feel. We feel touched by the simple kindness yang dibuat. Not only that, itu hanya sekedar intermezzo, selentingan hal-hal baik kecil yang terjadi. But the most kindness yang I'm privileged to witness, yang aku benar-benar diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan itu adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh my long lost auntie from my mom side, yang boleh dibilang jadi hostnya kita ketika kita stay di Surabaya. Yang mana dia yang menyambut dan benar-benar take care of us lah. Apa yang paling moving for me adalah waktu dia menceritakan kisah hidupnya, gimana dia membangun empire-nya until she becomes a successful business woman like she is, dimulai dari simple act of kindness. This is not my story to tell ya, maybe someday, somehow, gimana pun itu caranya, I will ask her to join a conversations with me and share it with you. Tapi kalau aku boleh sedikit simpulin, dia dari latar belakang yang mungkin bukan yang bergelimangan harta yang gimana, tapi her act of service and her kindness yang bikin dia survive di bisnisnya dan bikin dia gain the respect that she deserve karena dia berbagi. Dia selalu menyisihkan 20% bahkan lebih dari penghasilannya untuk berbagi, dan dia nggak ngelihat kepada siapa dia berbagi. Dia selalu membawa uang cash di dalam dompetnya. Awal kan aku mikir, kenapa sih Anti kok bawa uang cash di dalam dompet banyak-banyak? Kita nggak pernah tahu nanti kita ketemu siapa, mana tahu nanti ada yang butuh. Karena kadang untuk segini tuh uang buat kita nggak seberapa, tapi waktu kita kasih itu tuh bisa berguna loh buat sekeliling kita. Jadi ada satu kali kita pergi, ini aku lagi ada di satu kota di luar dari Surabaya, ada kota kecil di Madiun. Kita habis makan nih, dia bilang, aku mau ngunjungin nenekku dulu, ikut ya, mampir sebentar. Aku pikir, oke, nenek yang mana? Oh, is there any nenek yang aku nggak tahu. Nenek yang dia maksud ini adalah ibu-ibu tua yang udah nggak ada saudara, yang tidurnya tuh di depan kayak pertokoan yang udah tutup. Dia turun, dia benar-benar nyapa that nenek, dan yang kayak, apa kabar? Apa? Ini ada sedikit berkat. When I saw that, I'm like, oh wow. Dia ngasih malam-malam nih, dan ini benar-benar malamnya tuh malam nggak nyantai ya, bukan kayak jam 10, jam 11 pas masih rame, enggak, jam 1 malam. Kita baru habis kulineran, kita baru habis ngafe-ngafe, dan dia kayak ngasih banyak sawer-sawer
But like after that kita pergi ke this nenek, kakek, tukang sampah, pemulung, tukang sapu, tukang becak, dan semua orang kenal dia. Semua orang panggil dia bunda, semua orang panggil dia ibu. Dan waktu aku ngeliat dia ngasih, dia bener-bener peluk, dia pegang, saling, bener-bener kayak keluarga. The way I see that people look at her, that little kindness that she did plays a huge role in people. People kayak ngerasa di love, bukan cuma nominalnya ya, tapi orang ngerasa dianggap saudara, dianggap keluarga, dilihat. To put a smile on others' face, giving people hope, kasih mereka recognitions, give them something to be happy about, untuk bisa berbagi. That is really something. That hits me hard. Kadang ya, hidup di kota yang sungguh sibuk di Jakarta, yang semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Habis gini bayar cicilan apa, habis gini apa lagi gitu ya, nggak pernah mikirnya gimana-gimana. Kadang tuh kita lupa, simple act of kindness itu bisa plays a lot, dan itu bisa kasih impact. Efeknya tuh kayak punya domino effect. When I saw that, I want that too. I want to see people, waktu dia ngelihat aku tuh kayak they feel hopeful karena tahu mereka dianggap, mereka matter. Ini aku nggak lagi ngomongin kayak sok baik, sok pengen. Ini bukan pemilu ya, enggak. Ini bukan lagi kampanye, enggak juga. Ini aku lagi ngomongin kindness dan gimana itu punya dampak yang besar. How often do we get this extra kindness sebenarnya? Kadang waktu kita berbuat baik itu, kebaikan yang kita lakukan bukan cuman ngebuat orang itu ngerasa lebih baik, tapi ngebuat diri kita sendiri tuh juga jadi lebih baik. Kayak kita ngerasa hidup ini jadi ada tujuannya, hidup ini ada efeknya. Apa yang kita kerjakan itu jadi worth it. It makes me feel better waktu aku berbuat baik, waktu aku bisa berbagi, waktu aku bisa ngelihat my keluarga bisa berbagi, pengen ngelakuin hal yang sama. That's the kind of impact that my auntie gave me during that trip. That's what my grandma juga taught me sebelumnya, tapi my late grandma. If people learn to be less judgmental, to be kind to others, we can really have a chance to make this world a better place. Ada satu video di Instagram yang aku dapetin waktu aku lagi scrolling. Ini bener-bener touching banget. I work at Starbucks part-time. This morning I was loud and proud and peppy, and a woman came in. I could tell she was kind of struggling, and I was like, a little extra pep in our step today. We gotta get her smiling. A couple minutes later, and she gave my manager a note. It says, I travel a lot for work. That usually means late nights and very early mornings. I've been here for 2 days, and so far you have been the only person I have encountered that has been genuinely kind. I'm sure you are exhausted because life, right? That's all of us. But you deserve to know you made a difference in someone's day-to-day just by being kind. I hope you have the very best day. I know I will, thanks to you. Treat yourself to something nice. I can tell you deserve it. Maybe just not coffee, haha. Sincerely, the groggy woman at 5 a.m. Do good in this world and it will always come back to you. If you are that lady. This is my first Mother's Day without my mom. She passed in June. And so I decided that I was going to buy the urn that I have been looking at and bring my mom home for Mother's Day. And I had no idea how I was going to afford it. The $200 you put in that note today allows me to spend Mother's Day with my mom. Thank you for the impact that you made on my life. And I hope that you see this and know that you did something that I will never forget. So this video in Instagram, it really inspires me. How simple kindness itu punya impact yang lebih luar biasa. Dan itu ngebuat orang lain latah, pengen ikut ngelakuin ini juga. We never know. That's how life is. Seperti itu ya maksudnya. When we do good, when we saw good, we reap good. Waktu kita berbuat baik, akan ada hal baik juga yang datang ke kita. Mungkin nggak selalu seinstan itu, mungkin nggak selalu semasif itu, pasti akan datang berbalik. This whatever journey it is, yang baru aku share ini, it reminds me that a simple act of kindness means a lot. Beberapa hari lalu, after this trip, aku lagi kayak grieving, habis kayak visiting my grandma's grave, lagi sedih, lagi uring-uringan, kerja lagi, boleh dibilang mungkin lagi nggak begitu konsen, dan lagi banyak beban lah intinya ya, yang tidak bisa diceritakan semua di sini. Intinya mungkin lagi kusut, and then I come to office, and then one of my good friend, one of my boss, asked me, hey, I want to talk to you. Am I in trouble? Awal waktu diajakin ngomong kayak gitu, did I get myself in trouble? Kayak gue ngapain lagi nih ya? Gue salah apa ya? Simply what he asked me, he was just asking, hey, are you okay? If you do need anything, you let me know. I feel there's like some sort of changes in you. You become dark and gloomy and moody. What happened to you? Are you okay?
That one simple question, baru nanya, are you okay? And then I break down into tears. No, I'm not okay. Intinya adalah, a simple act of kindness plays a huge role in someone's life. Kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang seseorang lagi hadapin, kesusahan apa yang seseorang harus endure that day. So, let's spread kindness. Let's stop being judgmental. Let's just stop putting assumption. Let's just be kind. There's something that I can do to make you feel better. Some sort of small gesture plays a huge role in someone else's life. Kita nggak pernah tahu apa yang seseorang harus bertahan dan hadapi. The least we can do adalah spread love and kindness. By doing that, we have the chance to make this world a better place. Please do tell me what kind of content that you would like to see. What kind of things that helps you when you see my content. That will encourage me a lot. I do need that much of kindness in life as you guys are. Have a good one, beautiful soul. And remember to be kind and loving always.